Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ibris utawi tafsir Marohil Labid halaman 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fasluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi
lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Lantanalu ora bakal merkole sira kabeh albirra ing kebagusan hatta tunfiku saengga nginfakno sira kabeh mimma ing setengah saking barang tuhibbuna kang demen sira kabeh ing wa ma lan ing barang tunfikuna kang padha ninfakaken sira kabeh ing min syai'in bayane saking suwiji-wiji fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah bihi kelawan iku alimun zat kang mudaneni. Terjemahe, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu senangi dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Daune Gusti Allah, sira kabeh iku ora bakal merkoleh albir. Bir niki kesaenan tafsirane ayat thawaba, ora bakal merkoleh ganjaran wal jannata lan swarga. Aulan tabalughu ila tawakkuli wa taqwa, utawa sira kabeh iku ora bakal bisa tumeka marang makom tawakal lan takwa yen sadurunge sira kabeh iku gelem nginfakno sebagian apa wae sing sira senengi. Maksudnya mimma tuhibbun niki saged min amwalikum, menginfakkan sebagian dari harta-harta bendamu, wa amalikum dan perbuatanmu, wajahikum dan kedudukanmu, fi muawanatin nasi untuk menolong orang lain. Jadi pengertian infak ini tidak hanya urusan harta benda. Kita bisa berinfak lewat harta benda, lewat amal perbuatan, lewat kedudukan ataupun jabatan. Kesemuanya itu demi untuk membantu atau menolong orang lain. Wa badanikum fi ta'atillah, ataupun pengertian menginfakkan di sini bisa berarti badan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Wa mahjatikum fi sabilihi, atau roh kita demi untuk mengagungkan agama Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah. Nah, itu baru kita akan memperoleh kebajikan, memperoleh pahala,
memperoleh surga, ya, kalau semua itu disandarkan kepada Allah dan bermanfaat kepada orang lain. Wa ma tunfiqu min syai'in, apa wae sing sira infakno, fa innallaha bihi alim, temen Gusti Allah iku weruh. Ya, artinya ketika kita berinfak, ya, apa yang kita niatkan dan apa yang kita infakkan, ya, sing tujuane golek ridane Allah utawa golek pangeleme Gusti Allah semerap. Wong iku infak ikhlas utawa ora ikhlas niku semerap Gusti Allah. Fa innallaha bihi alim. Ya, berdasarkan ayat niki kula jenengan ketika berinfak, ya, menginfakkan apapun yang kita punya niku nek saged golek ridane Gusti Allah, jangan mencari pujian orang lain atau pujian manusia. Ya, makanya Gusti Allah terus dawuh fa innallaha bihi alim. Ya, karena apapun yang kita perbuat itu nantinya akan dibalas oleh Allah, ya, sesuai dengan kadar niat kita, kadar keikhlasan kita, ya, semua itu akan dibalas oleh Allah. Kullu ta'ami utawi saben-saben panganan iku kana ana apa se kullu ta'am iku hilan halal li Bani Israila tumrape kaum Bani Israil, illama kejaba barang harrama kang wis ngaromaken ing ma sapa Israilu Israil. Sing dimaksud Israil temriki ay Yaqubu, Nabi Yakub. Ngaromno ala nafsihi ing ngatasi awak dhewene Israil, ya karena bernazar. Dan kejadian itu mingko beli antunazzala saking sadurunge yen to den turunaken apa at-Tauratu kitab Taurat. Kul dawa sira Kanjeng Nabi Muhammad faktu mongko nekakno sira bitaurati kelawan kitab Taurat. Fatslu mongko maca sira ha ing Taurah ing kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina pira-pira wong kang padha temen-temen kabeh. Terjemahane semua makanan itu adalah halal untuk kaum Bani Israel, kecuali yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum kitab Taurat diturunkan. Pengertiannya ngenten, kullu ta'ami, setiap makanan yang halal ala Muhammadin wa ummatihi, atas Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Panganan opo wae sing halal kanggone Kanjeng Nabi Muhammad uga umate kana halal li Bani Israil, iku yo halal tumrape wong Bani Israil. Aikana halalan akluhu ala auladi Yaquba. Maksudnya Bani Israil iki anak turune Nabi Yakub. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kejaba panganan sing wis diharamno karo Israil alias Nabi Yakub kanggo awake dhewe. Nggih, krana nazar. Dan kejadian itu mingkom beli antunazzala Taurat sadurunge diturunno kitab Taurat. Dadi napa sing dilampahi kali Nabi Yakub
mengharamkan makanan-makanan yang halal atas dirinya karena dengan maksud karena dia bernazar, itu terjadi jauh sebelum kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Mergo kitab Taurat niki mandhape sakbadane Nabi Ibrahim itu terpaut 1000 tahun. Kenapa Nabi Yakub itu pernah mengharamkan makanan yang sebenarnya makanan itu halal baginya? Teng hadis dipun riwayataken kali sahabat Abdullah ibnu Abbas, Kanjeng Nabi dawuh inna Yaquba mardon syadidan fanadhara la in afahullahu liyuharrimanna ahabbat ta'ami wasyirabi alaihi wa kana ahabbu ta'ami ilaihi luhumal ibili wa ahabbu syirabi ilaihi albanaha. Pun Kanjeng Nabi dawuh sak temene Nabi Yakub niku nate gerah sangat. Ya, nek berdasarkan cerita Nabi Yakub itu pernah sakit buta. Ya, sakit buta. Sing maune Nabi Yakub niku saged ningali, akhirnya mboten saged ningali. Itu terjadi ketika Nabi Yusuf hilang. Ya, karena Nabi Yakub niku cintai nemen dateng Nabi Yusuf. Nalika Nabi Yusuf dibuang kali derek-dereke, terus ngaku nek Nabi Yusuf niku dipangan serigala. Niku Nabi Yakub mular, saking nemene oleh mular ngantek ireng-irenge mripat, nggih melenge mripat niku dadi putih. Sing akhire Nabi Yakub niku wuta. Nggih, akhire mboten saged ningali. Dan ketika tidak bisa melihat, Nabi Yakub niki bernazar datang Gusti Allah. Nek kapan aku dikersakno Gusti Allah iso ningali maneh. Tak haramno kanggone aku panganan sing paling tak senengi. Inuman sing paling tak senengi. Nah, pada saat niku daharan sing paling diremeni Nabi Yakub niku daginge unta. Inuman sing paling diremeni kali Nabi Yakub niku yakni susune unta, puane unta. Ya, tadi Nabi Yakub itu mengharamkan daging unta dan susu unta. Itu hanya demi untuk memenuhi nazarnya. Lah niki didamel pengakuan kalian agama Yahudi. Wong Yahudi niku nate matur dateng Kanjeng Nabi Muhammad, innaka tadda'i annaka ala millati Ibrahim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mengaku bahwasanya engkau menetapi agama Ibrahim. Fakaifa ta'kulu luhumal ibili wa albanaha. Kenapa kamu makan daging unta dan minum susu unta? Ma'an nadzalika haramun fi dini Ibrahim. Padahal daging unta dan susu unta itu haram di agama Ibrahim. Jadi yang Yahudi niki ngilokaken Kanjeng Nabi Muhammad, nek Kanjeng Nabi Muhammad niku ngaku-ngaku netepi agamane Nabi Ibrahim. Nah, jare ngaku netepi agamane Nabi Ibrahim kok dadak mangan daginge unta karo susune unta. Padahal Nabi Ibrahim itu mengharamkan daging dan susu unta.
Nabi Ibrahim itu enggak mau makan daging unta dan susu unta. Fa'ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi angqala inna dzalika kana halalan li Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub alaihi musallam illa ayyaqub harramahu ala nafsihi bisababin minal asbabi wa baqiyatil kal hurmatu fi auladihi. Dijawab kali Kanjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya daging unta dan susu unta itu halal bagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub alaihi mussalatu wassalam. Kecuali Nabi Yaqub pernah mengharamkannya itu atas dirinya sendiri, karena satu sebab dari beberapa sebab. Wa baqiyatil kal hurmatu fi auladihi. Akhirnya keharaman itu juga dilakukan oleh anak-anaknya Nabi Yakub. Sing akhirnya putra-putrane Nabi Yakub itu karena Nabi Yakub mengharamkan daging unta dan minum susu unta. Akhirnya putra-putrane ini nderek mengharamkan juga atas diri mereka. Aifal hurmatu alaihim nasyi'atun min nadrihi. Padahal Nabi Yakub itu mengharamkan makan daging unta dan susu unta. Itu muncul karena dari nadarnya. Jadi keharamannya itu bukan dari Allah. Bukan Allah yang menetapkan daging unta itu haram, susu unta itu haram. Tidak. Jadi itu Nabi Yakub itu mengharamkan atas dirinya sendiri karena bernazar. Nah niki didamel alat kali wong Yahudi ngolok-ngolok Kanjeng Nabi Muhammad. Jare awakmu iku ngaku-ngaku netepi agamane Nabi Ibrahim. Lah kok mangan daging unta karo ngombe susune unta. Padahal daging unta, susu unta iku haram ana agamane Nabi Ibrahim. Makanya terus turun ayat kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Jadi setiap makanan yang halal untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya itu sama halal juga untuk kaum Bani Israil. Yo halal kanggo anak turune Nabi Yakub. Kejaba panganan sing wis diharamno karo Nabi Yakub kanggo awak dhewene bin nadri sebab nadar. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub seperti itu jauh sebelum kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Fa'angkarol Yahudu dzalika. Tiang Yahudi disanjangi Kanjeng Nabi Muhammad niku akhirnya ingkar, mboten percaya. Fa'amarahumur rasulu alaihi salam bi ihdari taurati wa bi istikhraji ayatin minha tadullu ala anna luhumal ibili wa albanaha kanat muharramatan ala Ibrahim alaihi salam. Karena orang Yahudi ingkar nalika disanjangi Kanjeng Nabi ngonten, akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan orang Yahudi untuk mendatangkan kitab Taurat. Wis ngene ya, nek awakmu gak percaya. Nek sampean gak percaya karo keteranganku, tekakno kitab Taurat nang kene. Terus aku sampean dodohno ayat siji ae, gak akeh-akeh. Sing ayat iku nuduhno nek daginge unta karo susune unta iku diharamno karo Gusti Allah nang Nabi Ibrahim. Coba dodonno sak ayat ae, gak usah akeh-akeh.
Ternyata fa'ajazu an dzalik. Orang-orang Yahudi tidak bisa menunjukkan bukti di mana daging unta dan susu unta itu diharamkan kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada memang. Tidak ada. Nah terus sanjange orang-orang Bani Israel dulu itu diharamkan oleh Allah makan daging unta, minum susu unta, juga haram jeroane nika. Terus gajiye, atau juga diharamkan makan ikan laut sak piturute. Itu bukan karena mereka mengikuti Nabi Ibrahim, tidak. Nek wong Bani Israel diharamno karo Gusti Allah mangan daginge unta, susune unta. Itu karena keburukan dari perbuatan-perbuatan mereka. Karena itu sanksi. Diberi sanksi oleh Allah sehingga mereka itu diharamkan untuk makan daging unta dan minum susu unta. Bukan karena mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, tidak. Nang syariatnya Nabi Ibrahim daging unta itu halal, susu unta itu halal. Makanya terus ayat niki turun, kul fa'tu bit taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Sampai Muhammad wong-wong Yahudi kongkon nekakno kitab Taurate, kongkon maca kitab Taurate. Nek encene bener-bener apa sing diucapno pengakuane iku, nek encene bener nek daging unta karo susu unta iku haram, jauh sebelumnya keduanya itu diharamkan atas mereka. Kongkon macakno kitab Taurat, pasti tidak ada. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad perintah datang tiang Yahudi goleki sak ayat ae sing nerangno harame daging unta karo susu unta, niki Gusti Allah sing perintah. Nggih, Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak pernah belajar kitab Taurat. Nggih, mboten ngerti isine kitab Taurat. Kok Kanjeng Nabi Muhammad perintah ngonten krana Kanjeng Nabi diperintah kali Gusti Allah. Lah Gusti Allah sing perintah wis jelas bener gak bakal ana sak ayat ae nggo jerone kitab Taurat sing nerangno nek daging unta karo susu unta iku haram tumrape Nabi Ibrahim. Gak ana keterangan ngene iku. Makane terus ayat faman mongko utawi sapane wong iku iftara gawe-gawe goro sapa man alallahi ing atase Gusti Allah al-kadziba ing goro mimba didzalika saking sause mengkono-mengkono zuhuril hujjah bi anna tahrima innama kana min jihati Yaqub la ala ahdil umam faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man hum ya ulaik iku adzalimuna pira-pira wong kang padha zalim kabeh. Maka barang siapa mengada-ngada dusta terhadap Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi mereka mengadakan dusta atas Allah, ya, dengan cara mereka mengaku Allah itu telah mengharamkan daging unta dan susu unta jauh sebelum kitab Taurat diturunkan kepada Bani Israel dan kepada umat-umat sebelumnya. Faulaika humudz zalimun. Maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi apa yang diucapkan oleh orang Yahudi kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah dusta goroh. Nek jek tetep nang pendiriane sing kaya ngono. Niki dinas kali Allah, wong-wong sing model kaya ngono iku termasuk golongane wong zalim.
Tafsirane adz-dzalimun al-mustahiqquna li adzabillah. Wong-wong mau iku berhak nampa siksane Gusti Allah. Karena membuat kabar atau berita bohong dengan menyandarkan kepada Allah. Wong Gusti Allah gak tahu dawuh ngono, kok awake muni-muni jare Gusti Allah tahu dawuh ngono. Ini kebohongan besar. Mula kul dawa sira Kanjeng Nabi Muhammad sadaqa bener sapa Allahu Gusti Allah. Fattabi'u mongko anuta sira kabeh millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim alaihi salam. Manuta hanifan hale condong wa makana lan ora ana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikina tetep setengah saking pira-pira wong kang padha nyekutaaken Gusti Allah. Katakan wahai Muhammad, sadaqallah, benarlah Allah. Artinya benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim. Wa makana minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Sampai no Muhammad nang wong-wong Yahudi sadaqallah. Sing didhawuhna Allah iku mesti bener, gak mungkin gak bener. Napa sing pun didhawuhaken Gusti Allah? Ya tentang makanan yang halal bagi Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya, itu juga halal bagi orang-orang Bani Israel. Itu firman Allah yang benar, niku sing bener. Wa innama hurrimat alal yahudi jazaan ala qabaihi af'alihim. Kalau daging unta dan susu unta itu diharamkan oleh Allah atas orang Yahudi, itu sebagai balasan atas buruk-buruknya perbuatan-perbuatan mereka. Tadi sebagai sanksi terhadap orang Yahudi. Ya, memang akhirnya daging unta ini diharamkan oleh Allah. Susu unta ini juga diharamkan oleh Allah. Niku sebabnya napa? Ya sebabnya eleke kelakuan-kelakuane wong Yahudi akhirnya diharamaken kali Gusti Allah. Dan itu tidak pernah diharamkan oleh Allah atas umat sebelumnya. Daging unta haram, susu unta niku haram, itu hanya pribadi untuk Nabi Yakub saja, hanya untuk memenuhi nadarnya saja. Nggih, sak sampune Nabi Yakub niku saged ningali malih. Nggih, waktu niku kan jubahe Nabi Yusuf niki diserahaken Nabi Yusuf datang derek-dereke. Waktu niku Nabi Yusuf sudah menjadi perdana menteri atau raja di Mesir. Ya, derek-dereke teng Mesir. Nah, waktu niku derek-derek ini kita sik derek ngertos nek niku Nabi Yusuf. Akhirnya dangu-dangu ngertos nek niku Nabi Yusuf. Terus jubah nalika sing didamel alit. Nggih, jubah niki warisan nate didamel Nabi Yakub. Nabi Yakub nate diparingi bapake namine Nabi Ishak. Nabi Ishak niki angsal jubah niki saking Nabi Ibrahim, dan jubah ini pernah dipakai Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, mboten kobong. Nalika jubah niki diparingaken Nabi Yusuf dateng derek-dereke 11 niku. Dipeta wangsul diserahaken dateng Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sudah mencium baunya Nabi Yusuf dan meyakini Nabi Yusuf itu masih hidup. Nggih, merga napa?
Nabi Yusuf niki pun dikabarno dulur-dulure pejah dipangan serigala padahal dijegurno seumur. Ya, karena hasud. Ya, begitu mencium baunya Nabi Yusuf jubah niki langsung mripate Nabi Yakub niku ketinggal. Ya itu akhirnya Nabi Yakub melakukan nazarnya untuk tidak makan daging unta dan minum susunya unta. Makanya Gusti Allah terus dawuh fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ya, ikutilah agama Ibrahim. Ya, mergo allati hiya al aslu millatu Ibrahim li annaha millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah agamane Nabi Ibrahim niku napa? Millata Ibrahim niki tafsirane ai millatal islami. Agamane Nabi Ibrahim niku ya agama Islam niku. Allati hiya al aslu millata Ibrahim. Ya, tadi asline agamane Nabi Ibrahim niku agama Islam. Li'annaha millatu Muhammadin, sama dengan agamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu seorang yang hanifan. Hanifan ini artinya aimailan anil adyani azza ighati kulliha. Artinya condong, cenderung jauh dari agama-agama yang rusak. Artinya Nabi Ibrahim ini tidak pernah mengamalkan kepada agama yang agama itu tidak benar, tidak pernah. Ya, agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim itu agama yang dipilih oleh Allah. Terus Gusti Allah ngedawuh wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu juga bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, dalam urusan apapun fi amrin min umuri dinihi, di dalam satu urusan dari beberapa urusan agamanya. Mergo fa innahu lam yad'u ma'allahi ilahan akhar. Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyembah Allah bersamaan dengan Tuhan yang lain, tidak pernah. Walam ya'bud siwahu kama fa'alahul arabu min ibadatil authani. Nabi Ibrahim juga tidak pernah menyembah selain Allah sebagaimana orang Arab menyembah berhala-berhala. Au kama fa'alahul yahudu fi idda'i anna Uzairun ibnullah. Atau Nabi Ibrahim juga tidak pernah berbuat sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi itu menyembah Allah, tapi mengaku bahwasanya Nabi Uzair itu anak Allah. Ini sama hanya dengan menyekutukan Allah. Wa kama fa'alahun nasara fi idda'i annal masih ibnullah. Nabi Ibrahim juga tidak pernah berbuat sebagaimana orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu juga menyembah Allah, tapi mereka mengaku bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah. Ini juga perbuatan musyrik. Makanya Allah menyatakan wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Lah agama sing diugemi Kanjeng Nabi Muhammad niki agama sing diugemi Nabi Ibrahim. Agama yang tidak pernah mengajarkan musyrik. Niki lho. Katon kedhi inna awwala baitin sak temene kawitane omah. Wudia kang den selehaken apa sebet linnasi tumrape menungso. Iku lalladzi yakti bet bibakah kata kang tetep ing dalem Mekah. Nggih Bakah niki nama asalnya Mekah sebelum dinamai dengan Makkah. Niku jenenge Bakah. Mekah niku jenenge asline Bakah. Mubarakan hale akeh barokahe utawa akeh
den akeaken kebagusane. Wa hudan lan pitodo lil alamina tumrape pira-pira wong alam kabeh. Fihi iku tetep ing dalem bet ayatun utawi pira-pira ayat bayyinatun kang pertelo rupane maqamu Ibrahim, makom Ibrahim. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah alias Mekah, mubarakan yang diberkahi. Niki asbabun nuzule ketika Kanjeng Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk berpindah kiblat ke Ka'bah. Nggih, saderenge teng Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad hijrah di Madinah, sempat kiblat itu dipindah ke Baitul Muqaddas. Mantun niku mboten dangu dipindah malih kalih Gusti Allah teng Ka'bah malih. Lah niki wong Yahudi nyacat kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka berkata inna baital muqaddasi afdalu minal Ka'bati. Sesungguhnya Baitul Muqaddas itu lebih utama daripada Ka'bah. Wa ahaqqu bil istiqbali, dan lebih berhak untuk dijadikan kiblat. Li'annahu wudi'a qablal Ka'bati, karena Baitul Muqaddas itu dibangun sebelum Ka'bah. Wa tahwilul kiblati minhu ilal Ka'bati batilun, perpindahan kiblat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah itu batil. Niki ungkapane tiyang Yahudi nyacat Kanjeng Nabi Muhammad ngonten. Karena wong Yahudi nyacat Kanjeng Nabi kaya ngonten, fa ajaballahu taala an dzalik, akhirnya dijawab oleh Allah. Biqauli ta'ala inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Tadi sak temene bangunan sing digawe panggonan ibadahe menungso sak alam dunya niki niku bangunan sing ana Bakkah. Niki sanggahane Allah dateng kaum Yahudi sing muni nek Baitul Muqaddas niku luwih dhisik dibangun katimbang Ka'bah. Salah. Dhisik Ka'bah. Baitul Muqaddas kali Ka'bah niku terpaut 40 tahun. Luwih dhisik Ka'bah. Ya, dadi luwih dhisik Ka'bah utawa panggonan sing digawe kiblat menungsa saalam dunya sing panggonane ana Mekah daripada Baitul Muqaddas. Napa Mekah niku bingen kok jenenge Bakkah? Alladzi huwa bi Bakkah tasumiyat Makkatu bi Bakkah li'annahu yabuku ba'duhum ba'dan. Mekah niku dijenengno Bakkah. Bakkah niku maknane desekan. Maknane desekan. Lah nang Mekah niku nek pas nalika tawaf nawafi Ka'bah niku mesti desekan. Makane Mekah dijenengno Bakkah. Bakkah niku maknane desekan antarane siji karo sijine. Terus dangu-dangu diganti dadi Makkah. Kanjeng Nabi Muhammad nate dipun tangleti kalih para sahabat. Nggih. Kanjeng Nabi panggenan sing pertama dipun damel ibadah wonten donya niki niku pundi? Faqala al-Masjidul Harami thumma Baitul Muqaddasi. Kanjeng Nabi jawab, panggonan pertama sing digawe ibadah karo manungsa iki Masjidil Haram. Baru berselang beberapa puluh tahun baru Baitul Muqaddas.
Wasuila kam bainahuma, pinten selisihe bangunan Masjidil Haram kali Baitul Muqaddas ni Kanjeng Nabi. Faqala arba'una sanatan, terpaut 40 tahun. Luwih dhisik Masjidil Haram daripada Baitul Muqaddas, selisih 40 tahun. Ai inna adama banal ka'bata tsumma banal aqsa wa baina binaihima arba'una sana. Mergo Nabi Adam itu membangun Ka'bah, setelah Ka'bah terbangun baru Masjidil Aqsa dibangun Nabi Adam. Lah selisihnya antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Jadi Ka'bah itu sudah ada ketika zamannya Nabi Adam dan pernah hilang ketika terjadi banjir bandang pada zamannya Nabi Nuh. Sing nemokno niku Dara. Nggih, sing nemokno Dara mencelok ngenten. Karena Nabi Nuh niku bingung goleki Ka'bah. Karena badhe salat. Mbok endi Ka'bah ilang. Akhirnya napa? Akhirnya manuk Dara niku mencelok. Ternyata sing dipenceloki manuk Dara niku Ka'bah. Akhirnya manuk Dara niki diparingi napa nggih penghargaan kali Nabi Nuh. Nggih, makane Dara niku kan nggo gulune wonten ana kalunge. Itu penghargaan Nabi Nuh kepada burung merpati. Karena nemokno Ka'bah yang pernah hilang ketika terjadi banjir bandang. Dan niku wa hudal lil alamin. Niku pun titik dereng. Tutuk hudalil alamin niku nggih. Wa hudalil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Artinya bangunan yang ada di Bakkah atau Mekah itu menjadi petunjuk bagi semua manusia. Petunjuk artinya di sini ai qiblatan likulli nabiyyin wa rasulin wa shadiqin wa mu'minin yahtaduna bidzalikal baiti ila jihati salatihim. Tadi bangunan yang ada di Makkah itu menjadi kiblat bagi setiap nabi, setiap rasul, dan setiap orang-orang yang beriman. Wadzalika li anna taklifas sholati kana laziman fi dini jamil anbiya'i alaihimus salam. Jadi kiblat yang ada di Makkah ini menjadi taklif sholat bagi setiap agama dari seluruh para nabi. Jadi para nabi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, kiblatnya itu ada di Mekah. Nek wong Yahudi muni nek kabeh nabi niku kiblate nang Baitul Muqaddas utawa Masjidil Aqsa, salah. Mergo Gusti Allah pun dawuh wa hudal lil alamin. Dadi Ka'bah sing dibangun wonten Masjidil Haram ini sebagai kiblat bagi seluruh umat manusia, bahkan nabi-nabi dan rasul seluruhnya ketika sholat juga menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap ke arah Baitul Muqaddas. Fihi ayatun bayyinatun, shadaqallahul azim, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا بفتوح العارفين ونور قلوبنا بهداية اليقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا بلا تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب ولا كد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.